Aki, maganda. Ayan, hanggang sa likod, may lace yan, Mi. 40 boss, pwede. Waist nito, Mi, is, ayan, meron siyang belt slot, merong botones and zipper. Garter po sa likod, hanggang 36 waist, and may pocket to both sides. For only 620 pesos lang, 610 will sale. Ang code kami is Mine Anton Syrup. And meron din tayong Anton Black. Ayan. Anton Syrup suot ko and Anton Black me. Ganda niyan. 620, 610 will Mi, kay Tisoy, 3 colors available na lang. Prada Milano Coords skirt. 560. Mga Mi, 550 wholesale. Tisoy maroon. Magkano ngayon? 60? Tisoy brown. 60. Tisoy cedar. Hey, kamalda. Ang mahal naman, Ma'am Bien. Doon sa $35 na yun. Ilan na yung mabibili mo dito? 4? Diba? Itanganan din ng $40 Yan daw yung pinakamababa. O, ayan. Migo ninyo na suot ko, Ma'am, Ma'am Akisha. Ayaw mo suot ko. Ang ganda, Ma'am Bien, ito. Maganda suot ko. 620 lang, 610 wholesale. Mi, button down na. Ayan, and meron pa siyang palis dito. Hanggang likod, Mi, 40 boss, pwede, and 36 waist. Ayan. Mi, suot ko is Mine Anton Syrup and Anton Black po. Yes, Mi. kunin nyo na yan. Kunin nyo na to. Ang ganda. Ang ganda nito, Mi. Ayan. O, eto may mga tigi-isa. Si Devon. Ano siya, Mino? Pa Celine. Coords pants. Pwede to ng double XL, mga Mi. Pa-polo type, yung Sali kanyang kayo, top. ma'am. Premium cotton poly, combination of denim, mga Mi. Devon Magenta. 660 pesos. Ito naman Mi, RL Inspired. Coords pants. RL Inspired, 579 pesos. 40 boss and 36 waistline. Ayan yung RL niya, Mi. Sobrang minimal lang. Ito naman, Mi, Hermes. Si Andrea Brown. Yung kanyang pants, Mi, cargo pants. 579. Mga Mi, Hermes na to. And ito naman, Mi, si Dom Sage at Gucci. 540, 530 wholesale, 40 boss, and 36 waistline. Tigi-isa lang to, Mi. Sobrang mura na nila. Kunin nyo na. Yes po. Ma'am Jenny, may, 3-in-1? Konti na Hello, lang. Ma'am Jenny. Oo. Si Ma'am Jenny. Hindi pa umuwi si Ma'am Jenny. Oo. Ayan, Mi. Kunin niyo na sa auto. Ito, Ma'am Jenny. Pili ka, Ma'am Jenny. Mine RL White kay Ma'am Bien. O, yun. Yours na. Yours na. Anong code ng RL ko? Nakalimutan ko na. O, eto yung 3-in-1. Ayan yung white. Ma'am Nano, magkay kayo. Sali kayo. Knit with you. Okay. 99. Amis yan. O, yours na din, Ma'am Aki. O, yun. Tigisa sila King. Sold out. 2 pieces yan. Thank you so much. O, eto 3-in-1. Mi. 3-in-1 na to. May short na siya. Pants and top. Slipwear, mga Mi. 340, 330 wholesale. SW42. SW38. And SW22. Ayan. Eto na lang, Mi. 340 na lang to. 330 wholesale. Ma'am Bien, baka gusto mo na pantulog. Slipwear. 3-in-1. Short, pants, and top. Yung, si Dom. Ito si Dom. Wait lang natin. Yung Adi. Okay po. Mi, ito, baka gusto nyo, knitted tops, Mi. 340, 330 wholesale. Ito, Mi, Ma'am, hindi ka nagagantong. Ganda nito. Mi, 340, 330 wholesale. Meron tayo cloud brown, cloud cream, cloud white, at saka cloud gray. Eto si Dom Sage. 540, 530 wholesale, Gucci. Eto naman may si Vito. 470. Premium soft linen. 40 boss, 36 waistline. Kabisang mag-overrun ko. Eto naman may si Mark Blush.
479 pesos. Ayan. Yung pa-Prada naman, Mi Sasha White, 579. BTK na pa. Oo, boss. Ayun, Ma'am Aki, yung mga pa-coords pants natin, sobrang mura lang. Ma'am DG, kunin mo na to. 540. Hindi nyo makuha ang 542. Lalo na yung mga pa-premium cotton poly. Mga mida, naka-rhinestones yan. Ayan o. Gucci. Mga mi. 540, 530 wool silk. 40 boss, 36 waistline, dome sage. Eto may si Vito. Same fabric sila ni yung pa doll dress natin. Ayan. Mine Vito Choco 470 and Mark blush. Ang ganda nito, mini Mark. Ayan. Kahit double XL pwede kay Mark. Last na, eto siya. Ma'am Bien, yung last na flex ko, Mark blush 479, 469 wholesale. Ano siya, may pa-polo type. Ayan. Idala mo to sa US. Ma'am Bien. Ang ganda nito, oh. Ito yung pangrampa mo. Pangrampa mo to, Ma'am Bien. Ang ganda. Ma'am Bien, ang cute nito. 'Di ba? For sure, Ma'am Bien, agawa, Mine, ano ka Mark. dito? O yours na, Mark. Si Ma'am Bien. Yes. Agawa attention ka dito, Ma'am Bien. Maglalakad ka lang sa hallway ng US. Parang mga hallway niya. Ito naman si Vito Choco. Kunin nyo na din. May 40 boss and 36 waistline. Ayan, ang ganda. Oo, diba? Ang cute, Ma'am Bien. Diba? Baka tanungin pa sa'yo, saan mo nabili yan, Ma'am Bien? English doon. Paano yun? Ay, hindi ko lang, Ma'am Bien. Ikaw na bahala din. Kunin mo na kaya lahat to. Eto. Ano pa bang gusto ni Ma'am Bien? Ma'am Aki, kunin mo na si Rona White, Isa na lang to, Ma'am Aki. Ma'am Aki, kunin mo na. Rona White, Eyelet Me. Eyelet to me, ang mura, 660. Nawak mo kanina na parang garden. Si Mark. Garden? Me? Uli mo block kay Mark. Ay, parang, wala na. Namay na ni Ma'am Bien. Ang ganda nun, Mino. Tapos, kunwari, insult mo, nasa garden ka. Wala na. Wala na, Maganda nga Mi. yun. Maganda siya. Mi, next tayo. Ayan. Wala na. Mi, next tayo. Ito yung mga natin, BBTK natin. Sabihin nyo na kung gusto nyo rin magpa-flex ng mga North Face natin. Same quality lang sila. Ang ganda nito, Mi. Ayan siya. Naka-heat press. Men's cut to, Mi, pero pwede rin itong pang-unisex, Mi. Pwede kayong mag-couple ng asawa mo, jowa mo, and or